कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है जर्द रुतों का चांद। राइटर शाज़ी अल्ताफ़ हाशमी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। वो पूरे चांद की रात थी, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। ऐसे में छोटे चचा की फैमिली खुशगप्पियों और खाने पीने में मशगूल थी। छोटे चचा ऐसे अमीर कबीर भी नहीं थे, मगर इन सब के चेहरों पर रौब और एतमाद ज़रूर था। ऐसा एतमाद हूर जहाँ को मैसर नहीं था। चचा की सारी बेटियों के दरमियान सिर्फ उसी ने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, वरना बाकी सब कज़न्स दुपट्टा उतार कर साइड पर करके या फिर गले में टिका कर एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रही थीं। उनके चलने फिरने, खाने पीने सब में ख़ास अदा थी, दिल को लगती हुई सी। वो सब इसी की हम उम्र थी, मगर नसीब एक जैसे नहीं थे, इसीलिए बातचीत भी ना हुई। वो डरी सहमी, सारे माहौल से अलग दिखाई देने वाली, सबसे अलग ही बैठी हुई थी। मौसम अच्छा खासा खुशगवार था। रोबदाब वाले चचा मुस्तफ़ा कुर्सी पर बैठे टेबल पर धरे खाने से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फिर बर्तन उठाने की बारी आई तो चची शाइना के बजाय वो खुद ही उठकर बर्तन समेटने लगी। किसी ने मना भी नहीं किया। कुछ न कुछ एतमाद बहाल हुआ था। इस घर में इसका कोई दर्जा था, भले किचन में बर्तन रखे जाने का ही सही। असद, माज, रानिया और सहर सारे मिलकर लूडो खेल रहे थे। खूब शोर हो रहा था, बस इसी शोर और अपनेपन की इसे भी ज़रूरत थी। नज़रअंदाज की गई औलाद में खाना हमेशा खाली रह जाता है। मोहब्बत के इस खाने को इसे भी भरना था, मगर ना माँ ने कोई तवज्जो दी और ना बाप ने। जब से अब्बा ने दूसरी शादी की थी, वो इससे जान छुड़ाते फिर रहे थे। कोई ना कोई बहाना बनाकर मारते रहते या फिर कोसने का सिलसिला शुरू रहता। नवी जमात से ही तालीमी सिलसिला ख़त्म हो गया। माँ खुद तो मर गई, जाते जाते इसे भी ज़िंदा दफन कर गई थी। टीचर ने कितना कहा था, हूर जहाँ बहुत ज़हीन है, बहुत आगे जाएगी, मगर अब्बा ने किसी की नहीं सुनी। हूर जहाँ को बहुत पीछे धकेल दिया था। नई अम्मी से इसका एक भाई भी पैदा हो गया। अम्मी और अब्बा दिन रात इसी के मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते रहते। इसके लिए ये ख़रीदेंगे, इसे वो दिलाएंगे, ऐसे कपड़ों में ऐसा लगेगा तो वैसे कपड़ों में सबसे अलग। उसी के लिए पैसा जोड़ते और उसी के लिए ख्वाब देखते। वो न किसी के ख्वाब में आई, न किसी ने इसके लिए ख्वाब देखे। ऐसे बेख्वाबी बेबसी के दिनों में जब अब्बा अपने छोटे भाई मुस्तफ़ा से मिलने जाने लगे तो साथ वो भी तैयार हो गई थी। आए दिन के झगड़ों से तंग थके थके से अब्बा ने इसे देखा और शायद शुक्र अदा किया। अब्बा मैं भी चलूँ? अम्मी ने इसे जिस नज़र से देखा था, मतलब साफ था कि चंद रोज़ के लिए ही सही इस काम बिगाड़ने वाली मनहूस से छुटकारा मिले। इन्हें तन्हाई की ज़रूरत थी, भले 4-6 दिन की ही क्यों ना हो। अब्बा और अम्मी ने न इसके कपड़े देखे, न जूतों पर निगाह की। एक मैले से दुपट्टे में लिपटा इसका कमज़ोर सा वजूद उनके साथ बस में सवार हो गया था। अम्मी भाई को सीने से चिमटाए अंदर चली गई थी। रवां दवां बस में उसके काफ़ी सारे उलझे ख्याल सुलझ गए थे। दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें एक ज़रा सी जगह मेरे लिए नहीं। अब्बा ने जाते वक्त 10 रुपये भी इसे नहीं दिए थे। इन्हें बस अपनी महबूब बीवी के पास जाने की जल्दी थी और बेटे को प्यार करने की शदीद तमन्ना थी। काश अम्मी के साथ मैं भी मर जाती। इसने वहाँ कुछ दिन रहने की बात की तो अब्बा ने चचा के जवाब का भी इंतज़ार नहीं किया था, बस हामी भर कर चले गए थे। चचा मुस्तफ़ा ने अपने घर के आंगन में खड़ी मुलाजमा नुमा भतीजी का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया था, ऐसे जैसे कोई घर में आया ही नहीं हो। भला वो भी कोई मेहमान थी? वैसे भी वो दोनों भाई कम और दूर परे के अनजान रिश्तेदार ज़्यादा लगते थे। सालों से मुस्तफ़ा चचा को इसने नहीं देखा, ना आना ना जाना। अब भी अब्बा जायदाद में से अपना रह जाने वाला हिस्सा लेने ही आए थे। ये मसला हल हुआ कि नहीं, इसे नहीं मालूम हो सका। चची से खाना इसने खुद ही जाकर किचन में ले लिया। वो इसे देखकर खुश ना हुई थी तो बेनुकत सुनाई भी नहीं थी, इतना ही बहुत था। शाइना चची ने जब शाम में होमवर्क के बाद बच्चों को टीवी देखने की इजाज़त दी, तब वो भी एक कोने में नीचे सोफ़े के साथ लगकर बैठ गई। बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश मूवी थी जो दुनिया से बेखबर कर देती थी। एक अलग ही रंगीन दुनिया की कहानी वो इस इन्हमाक से पहली बार देख रही थी। वरना घर में तो अम्मी का बस चलता तो इससे हमसायों के घर का काम भी करवाने लगती। ये फारिग बैठी रहती है, मसरूफ़ियत रहेगी। चलो, यहाँ शैतान की आंत की तरह के काम नहीं थे। टीवी देखने के बाद सब ने किताबें निकाल ली थी। कोई फर्स्ट ईयर में था, कोई लास्ट ईयर में। सभी कागज़ कलम किताबों में मसरूफ़ हो गए। वो चुपचाप बस इन्हें देख रही थी। किताबों की खुशबू तो इसे भी बहुत पसंद थी, मगर कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं हुआ करती। हम चाह कर भी नसीब से ज़्यादा नहीं ले सकते। इसने इतनी सी उम्र में ज़माने की ठोकरें खा ली थी जितनी इनमें से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची थी जितने उसे पहुंची थी।
صبح چار کے ساتھ پراٹھا تھا، دوپہر چاولوں کے ساتھ رائتا۔ عجیب بے فکرے سے دن تھے، نہ لعنت نہ پھٹکار۔ وہ آتے جاتے سب کو دیکھتی رہتی۔ چچی نے خود ہی رانیا کا پرانا سوٹ اسے نکال کر نہانے کا کہہ دیا تھا۔ اتنے کھلے پانی میں صابن کے ساتھ نہاتے ہوئے یہ پہلا دن تھا، ورنہ وہ بھیگ بھیگ کر بسانت زدہ کپڑے ہی پہننے پھرتی۔ اور پھر ابا کہتے کہ یہ پاگل ہے، اسے بو محسوس نہیں ہوتی۔ نہا دھو کر اسے کافی حوصلہ ملا تھا، پرانا سوٹ بھی اس نے سرف سے دھو لیا تھا۔ جوتے رانیا کے پہن لیے۔ کاش میرے والدین بھی میرا ایسا ہی خیال کرتے۔ میں نے کون سا شہزادی بننے کے خواب دیکھے تھے۔ بال بنا کر وہ سب سے ذرا دور ہو کر بیٹھی تھی۔ اسے چچا مصطفیٰ سے کوئی انسیت محسوس نہ ہوتی تھی، نہ چچا والے لاڈ انہوں نے کیے، نہ وہ بھتیجی بن کر ان سے لپٹی۔ وہ اسے ایک حد میں رکھ رہے تھے۔ شام کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ چاند کی روشنی میں سب کے چہرے کچھ کچھ واضح ہو رہے تھے۔ بجلی گئی ہوئی تھی لیکن موسم خوشگوار تھا۔ رانیا، سعدیہ، لو بھائی سنو، میں حور جہاں سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ حور جہاں کا ڈرا ہوا دل اس ذرا سی ہنسی میں بھی دھڑک اٹھا تھا۔ کوئی اس کے لیے مسکرا بھی سکتا ہے۔ چچا مصطفیٰ کے لبوں کے کناروں میں ہلکی ہنسی دبی تھی۔ سب اسی طرح متوجہ تھے۔ چچی شائنہ بھی اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ حور جہاں ہمیں نماز سنائے گی، ہر طرف کہے گونج اٹھے۔ وہ 16-17 سال کی تھی اور اس سے نماز سنی جا رہی تھی۔ چچا جان اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے اور پوری توجہ سے اپنے اندازے کے درست ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ حور جہاں کو نماز بھی نہیں آتی۔ سب کی بھرپور توجہ تھی اس پر۔ وہ سمجھے تھے کہ حور جہاں کو نماز نہیں آتی ہوگی۔ وہ سمجھی کہ چچا اسے اپنے بچوں کی طرح آئس کریم کا چھوٹا کپ دلوائیں گے یا پھر کوئی پیار بھری بات۔ انہوں نے اسے بیچ مجمع کے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سارے سوالوں کے جواب دیے اور نماز بھی پوری سنا دی۔ چچا کو مایوسی ہوئی تھی۔ وہ جس طرح کا مزاح پیدا کرنا چاہ رہے تھے ایسا نہیں ہوا تھا۔ البتہ پاس بیٹھا اسد بول پڑا، پاپا یہ بہت ذہین ہے، اسے کافی کچھ آتا ہے۔ مگر چچا نے نوٹس نہیں لیا بلکہ اس کا امتحان لینا جاری رکھا اور ہر مقام پر اس لاوارث بھتیجی کو نیچا دکھانا چاہا تھا مگر ناکام ٹھہرے۔ اسے ابا کا انتظار تھا۔ ابا نے مڑ کر اس کی خبر نہ لی تھی۔ ادھر بھی اس نے اپنی مرضی سے برتن مانجھے، دیگر چھوٹے موٹے کام کیے تھے، مگر وہ چچا کی جھوٹی ہنسی کا دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ ان کی مسکراہٹ سچی نہیں تھی۔ اس نے جان لیا تھا کبھی کبھی کچھ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں اور ان میں نہ محبت نہ احساس، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقت کافی گزر گیا تھا، اس کا بھی گزر گیا تھا۔ ایک دن جب وہ کچن اچھی طرح چمکا کر نکلی تھی تو دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کرتے اس نے چچی شائنہ کو آتے دیکھا، لیکن ان کے ساتھ ان کی بہو شیزہ معاذ کی بیوی نہیں تھی۔ وہ کھاتی پیتی لڑکی تھی، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چچا کی بھی ہوش ٹھکانے لے آتی تھی اور معاذ وہ بیوی کی سائیڈ لیتا تھا اور اس کے ہاتھوں میں کھیلتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسد نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی اونچے خاندان کا داماد نہیں بنے گا۔ شائنہ چپ ہو گئی تھی۔ معاذ کی بیوی شیزہ نے ان کا بہت ہی برا حال کیا تھا۔ کتنے ارمانوں سے یہ گڈے گڈی کا کھیل سجایا تھا لیکن اس میں آگ لگ گئی تھی۔ چچا مصطفیٰ نے آج وہ سنا تھا جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اگر حور جہاں دل کو لگے تو ٹھیک ہے۔ اسد اپنا مطالبہ پیش کر کے چلا گیا تھا۔ چچا مصطفیٰ کی حقارت کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس ننگے پیروں والی غریب لڑکی سے بہتر ہے کہ اسد شادی ہی نہ کرے، مگر شائنہ آخر میں ہار گئی تھی۔ یہ کوئی شدید قسم کا عشق نہیں تھا، بس خدمت گار کی طلب تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی شیزہ جیسی مغرور نہ ہو، اور حور جہاں نے غرور کرنا کس بات پہ تھا؟ اس کے پاس کیا تھا؟ بھلا ایک اپنا وجود، اور اس کے لیے بھی کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ امی نے فوراً ہاں کر دی، ابا سے پوچھے بغیر۔ ابا بھی اسے دانت پیس پیس کر دیکھ دیکھ کر تھک گئے تھے۔ جسے محبت گھر میں نہ ملی ہو وہ ساری عمر پیاسا ہی رہتا ہے۔ حور جہاں نے اسد کی کہی ہر بات سچ کر دکھائی تھی۔ وہ واقعی خدمت گزار تھی، نہ کوئی نخرہ نہ چالاکی، بس 2 وقت کی روٹی میں ہی راضی۔ سونے کے لیے بستر میسر تھا تو گویا ساری دنیا کی نعمتیں قدموں تلے تھیں۔ جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا، اور گھر میں کسی کے دل میں اس کے لیے جگہ ہو یا نہ ہو، چچا مصطفیٰ اسے آج بھی وہی سمجھتے تھے، حقیر اور غریب۔ البتہ اسد آہستہ آہستہ اس سے متاثر ہوتے ہوئے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس محبت کی حقدار بھی تھی۔ شائنہ سب سے شیزہ کا تعارف فخر سے کرواتی اور حور جہاں کی باری چپ سی ہو جاتی۔ وہ ذرا سی بھی صحیح نہیں تھی، سادی اور سیدھی سی۔ پھر آہستہ آہستہ لانے والوں نے خود ہی اسے قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی آگے بڑھی۔ سعدیہ رانیہ بھی اپنے گھر کی ہوئیں، کبھی کبھی چکر لگا لیتی۔ انہیں حور جہاں سے کوئی شکایت نہیں تھی، حتیٰ کہ شیزہ جیسی غرور سے بھری ماڈل نے بھی اسے کچھ بھی غلط نہیں کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ زندگی کے ستم بھول رہی تھی۔ امی ابا نے اس کی خبر نہ لی تھی۔
وہ اپنا مستقبل بنانے میں مگن تھے۔ اب انہیں ارسلان کی پہلے سے بھی بڑھ کر پرواہ ہونے لگی تھی۔ اتنا وقت نہیں تھا کسی کے پاس کہ حور جہاں کی خیر خبر لینے میں اپنا وقت ضائع کرتا۔ اس نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، وہ پیپل کا درخت کیسا ہوگا، اس کی گھنی چھاؤں کیسی ہوگی۔ اتنے سارے پیارے سوال تھے جو اس چوکھٹ سے جڑے تھے، مگر اس کے لیے وہاں جگہ نہیں تھی۔ تو وہ جا کر انہیں تنگ کیوں کرے، کیوں جا کر انہیں یاد دلائے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ شاید امی کو اس کا وہاں چلے آنا اچھا نہ لگے، وہ تو یوں بھی اس کو دیکھتے ہی موڈ خراب کر لیتی تھیں، اور ابا رات دن انہیں منانے میں لگے رہتے۔ مڑ کر کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں کہ حور تم ناراض تو نہیں ہو گئیں۔ چچا مصطفیٰ کی بیگانگی کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی وہ کسی کمی، کسی کوتاہی کی تلاش میں تھے، مگر کچھ ہاتھ ہی نہیں لگتا تھا۔ ساس کے فرائض وہ بخوبی سر انجام دے رہے تھے، مگر اس بات سے مکمل بے خبر تھے کہ ان کے پرہیزی کھانے اور چائے وغیرہ وہی بنا کر دیتی ہے۔ شیزہ صرف اپنا ناشتہ بناتی ہے، کسی کو پوچھتی بھی نہیں۔ معاذ اور شیزہ کے کمرے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شائنہ چچی دوا لے کر سوئی تھیں۔ اس میڈیسن کا اثر کافی عجیب تھا۔ وہ نیم غنودگی میں چلی جاتی، اٹھنے کی کوشش میں چکرا کر گر جاتی۔ ان میں وہ بات نہیں رہی تھی۔ ان کا لمبے بالوں کا جوڑا اور رنگ برنگے لباسوں سے بھرا زمانہ حور جہاں کو اچھی طرح یاد تھا، مگر وقت چپکے چپکے گزرتا رہتا ہے، ہمیں بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے۔ وہ چچا مصطفیٰ سے اچھی تھیں، کم از کم خواہ مخواہ کسی کے لیے دل میں میل نہ رکھتی تھیں۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اتنے سارے برتنوں کا ڈھیر تھا، پر اس کے چہرے پر کوئی شکن نہ تھی۔ اسد نے کہا تھا کہ وہ جلد ملازمہ کا بندوبست کر دے گا۔ اسے خوشی سی محسوس ہوئی کہ کوئی تھا جسے اس کا بھی خیال تھا۔ اس کی تھکن کا احساس تھا، غیر محسوس طریقے سے ہی صحیح۔ اسد کا اس کے لیے خیال بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ خیال خوش کن تھا، بہت پیارا۔ شیزہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دہاڑ رہی تھی۔ اس نے پیزا آرڈر کیا تھا اور اب اپنے کمرے میں تھی۔ جب شائنہ چچی نے اسے وصول کیا تھا، اب وہ پڑے پڑے ٹھنڈا ہو گیا، جس پر شیزہ کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ بلیک کرتی اور گرین چھوٹے سے دوپٹے میں اس کا رنگ غصے سے دہک رہا تھا۔ ذرا تمیز نہیں ہے، یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے، گھر ہے یہ جنگل۔ اس کے چیخ و پکار بند ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ حور اپنے کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ اس طرح کے خود پسند لوگوں کو سمجھانا بے وقوفی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ کل ہی شیزہ کی امی لدی پھندی آئی تھی اور اس کے پاپا بھی کافی کیش وغیرہ دے کر گئے تھے۔ اس نے خود اتنے سارے نوٹ گنتے ہوئے دیکھا تھا، شاید انہی کا خمار تھا جو محترمہ نیند سے بیداری نہ ہو رہی تھی۔ اور تو اور انہوں نے شائنہ چچی کی اچھی خاصی بے عزتی بھی کی تھی کہ وہ لوگ ان کی بیٹی کو آرام سے رہنے نہیں دے رہی۔ شائنہ چچی بیچاری نے کیا تنگ کرنا تھا، فالج کے 2 اٹیک ہو چکے تھے، ہارٹ پیشنٹ علیحدہ تھی۔ مصطفیٰ چچا نے بھی اسے تو کبھی کچھ نہیں کہا، البتہ ماں اس کو اونچی آواز میں ضرور سمجھاتے تھے کہ تمہیں اپنی بیوی کو سیدھا رکھنا چاہیے، مگر وہ ذرا سی ٹیڑھی نہیں تھی، ساری کی ساری ہی الٹی تھی۔ الٹی گنگا کو سیدھا کرنا ممکن نہیں تھا اور اسی پر اعتراض ہو رہا تھا۔ رانی اور سحر ملنے آئی ہوئی تھی، دونوں اپنے گھروں میں خوش آباد تھیں، مگر چھوٹے موٹے گلے شکوے ماں باپ سے کرنے کو دل تو چاہتا ہے، جی چاہتا کہ آرام سے منہ سر لپیٹ کر لیٹ جائیں، کچھ تو سکون ملے۔ زندگی تھکا دیتی ہے، خوشحالوں کو بھی اور بدحالوں کو بھی۔ حور جہاں کے لیے زندگی نہ پہلے آسان تھی نہ اب، مگر اب اسد کا ساتھ تسلی دیتا تھا۔ سحر کی ساس کا مزاج اتنا تلخ تھا کہ زندگی زہریلی ہو کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، ان کا مزاج ہی ایسا تھا۔ سحر کے شوہر عباس بھائی بھی اپنی امی کی وجہ سے تنگ تھے، مگر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ سحر ماں کی گود میں سر رکھے دل ہلکا کر رہی تھی۔ اس نے دل کہاں ہلکا کرنا تھا، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی کنواں۔ سحر نے بھی شیزہ کے سخت رویے اور لیے دیے انداز کو صاف محسوس کر لیا تھا، اور اب شائنہ چچی کے پچھتاوے تھے، اور وہ تھیں بیٹی سے کیا بحث کرتی۔ حور جہاں نے چائے کے کپ ٹرے میں رکھے اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ گوشت وہ چولہے پر چڑھا چکی تھی، مسالہ پیسنا باقی تھا۔ فرش اس نے صبح سویرے پائپ لگا کر دھو لیا تھا، ہر کوئی چمکتے فرش میں بآسانی اپنا منہ دیکھ سکتا تھا۔ مصطفیٰ چچا کے لیے چاول دم پر تھے۔ مجتبیٰ تایا نہیں آئے؟ اچانک سحر نے ماں سے پوچھا۔ اس کا لہجہ بے حد عام سا تھا۔ اس نے تو مڑ کر خبر ہی نہیں لی اولاد کی، جب سے سلمیٰ سے نکاح کیا ہے بالکل ہی بے خبر ہو گیا وہ تو۔ انہیں شیزہ کے والدین یاد آ گئے تھے، ان کا غرور نظروں میں گھوم گیا تھا۔ ماس کے سسرال والے، اللہ ایسے سسرال کسی کو نہ دے۔ ماس پتہ نہیں اتنا مجبور کیوں ہو گیا، میں تو اس کی بے بسی سے ڈرتی ہوں، نہ جانے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، ایسا تو نہیں تھا۔ اور ماس کا وہ اکلوتا سالہ اکلوتی سالی دکھائی دیتا ہے، مجھے تو کانوں میں بالیاں، رنگ برنگے لباس، انگوٹھیاں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرد ہے کہ عورت۔ کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا، کیسی آزمائش ہے، یا اللہ تو ہی اس قہر سے نکال لے۔
मैं सारा सारा दिन दवा लेके सोई रहती हूँ। जब भी देखा इस लड़की को चिल्लाते हुए ही देखा, और तो और इस पर रोब डालती है। बिन माँ बाप की बच्ची है, पलट के जवाब नहीं देती, मगर उसमें खुदा का कोई खौफ नहीं। रानी और सहर टुकर टुकर माँ की शक्ल देख रही थी। ऐसे तो ये घर नहीं था, वक्त ने प्यार सारे सुनहरे रंग उड़ा डाले थे। खुशियों के पंछी उड़ गए, बाकी खाक रह गई थी बस। असद ने मुलाजमा के बंदोबस्त वाला वादा सच कर दिखाया। गरीब सी औरत थी एक बार की। असद ने उससे कहा था कि वो मुलाजमा को सारा काम समझा दे। इसे बहुत अजीब लग रहा था। वो भागकर मुलाजमा के लिए भी चाय बना लाई थी। वो छोटे छोटे घूंट भर रही थी। सुबह का 7:30 आने का टाइम दिया था। इससे वो काम में भी काफ़ी फुर्तीली लगी थी। हाथ के हाथ काम निपटा देती, वो भी सलीके से। अब हूर जहाँ सिर्फ खाना पकाती थी, जो दिल चाहता वो पका लेती, कोई एतराज़ ना करता था। इसकी दुनिया इसके कमरे तक महदूद थी, जहाँ वो दिल से खुश हो लेती। अपनी पसंद का ड्रामा देख लेती। वालदैन वाले सीन से हैरत में मुब्तला कर देते। ऐसी मोहब्बत कहाँ मिलती है? कौन सा देश है? शायद परियों का। आज मौसम बहुत खुशगवार था। इसने लॉन का नया सूट पहनना था। असद की पसंद अब इसकी ज़िंदगी में कोई नया शामिल होने वाला था। चाहे वो बेटी होती या बेटा, इसे दिल से कबूल था। दिल खुशी से भरा हुआ था। हर शय अच्छी लग रही थी। असद भी ये खबर सुनकर फूले नहीं समाया। शाइना चची ने ये खबर सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। चलो, कहीं से तो खुशी की खबर सुनी। शिजा तो बदमस्त हाथी सी दिखाई देती थी, और माज अलग परेशान। पता नहीं क्या चल रहा था उनके बीच कि खुशी की कोई कौंपल फूटती ही न थी। वो तशवीश से सोचे गई। सोचना फजूल था। माज बीवी के कानों से सुनता और बीवी की आंखों से देखता था। इसे कुछ भी समझाना बेकार था। इधर हूर जहाँ नूर जहाँ की माँ बनी, और इधर माज के अकलौते साले साइम की शादी का शोर उठा था। पैसे वाले लोग थे। शीज़ा का डिज़ाइनर बहुत कीमती सूट बनवाया था, और माज को भी काफ़ी महंगा सूट दिलवाया था। हूर जहाँ नूर जहाँ को पाकर दो जहानों की खुशी लेकर बैठी थी। ज़िंदगी बदली थी, और क्या खूबसूरत बदली थी। अलबत्ता शीज़ा का बस चलता तो हूर जहाँ का गला दबा देती। इतनी नफ़रत हो गई थी इसे। तो मिडिल क्लास लोगों को बच्चे पैदा करके फ़िगर ख़राब करने के अलावा आता ही क्या है? यह उसकी जलन थी जो वो निकाल कर चली गई थी। अलबत्ता माज नूर जहाँ को उठाकर देखता रहा। हूर जहाँ भाभी जैसी है बिल्कुल। चचा मुस्तफ़ा शायद बूढ़े हो गए थे, इस वजह से उनका जहन आज भी उसी नुक्ते पर अड़ा था कि वो हकीर है। मगर क्या कहें, जिसके मुकद्दर हकीर ना हो, इसे सारी दुनिया जितना कहती रहे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी ज़िंदगी मुकम्मल थी तो सब ठीक था, सब कुछ। एक सुबह अचानक ही शोर उठा था। पहले कमरे में, फिर कमरे से बाहर सैलाब की तरह। मैंने अपने फ्लैट में शिफ्ट होना है। शीज़ा ने अपना बैग तैयार कर रखा था। मैं यहाँ नहीं रह सकती। माँ समझा समझा कर थक चुका था। जो तूफ़ान वो अंदर छुपा कर बैठा था, अब वो लावा सबके सामने आतिश फिशां बनकर फट चुका था। इसके पापा का फ्लैट था, वो वहाँ शिफ्ट होने का कह रही थी। सब इसी मीसनी से प्यार करते हैं। मेरी किसी को परवाह नहीं। शीज़ा जाते जाते भी इस पर अपना वार करना नहीं भूली थी। जाओ बेटा, तुम अपना घर बचाओ, हम अकेले नहीं हैं। असद हमारा ख्याल रखने के लिए है, तुम उदास मत हो। कोई नहीं, ये भी तो मेरी बेटी है, ज़िद कर रही है तो मसला नहीं है। फिर शाइना चची ने माँ को परेशानी से निकाला था कि बेटे को कब तक परेशान रखती हैं आखिर। असद, मैं 1-2 दिन अब्बा से मिला हूँ। शाइना चची लाहौर अपनी बहन से मिलने गई हुई थी, और चचा मुस्तफ़ा भी उन्हीं के साथ गए थे। असद ने हामी भर ली। तुम इसे भी साथ ले जाओगी? नूर जहाँ को गुदगुदा कर बोला था। साल भर बाद ही सही। चलो, वो जाना चाहती है तो चली जाए, वरना तो ताया जान ने तो अपनी बेटी को याद नहीं किया। एक बार भी मिलने नहीं आए। माँ तो चलो सौतेली थी, बाप तो सगा था। अच्छी खासी समझदार लड़की थी, बेकार समझकर फेंक गए। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, कम अज़ कम मेरे हक़ में तो अच्छा हुआ। असद ने सोचा था। हूर जहाँ ने छोटा सा बैग तैयार कर लिया था, और न जाने क्या सोच रही थी। इसने रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे वो जल्दी वापस आ जाए। इसने दिल से दुआ की थी, और वो गाने सुन रहा था। फिर भी इसने दिल से दुआ की थी। गली तो बिल्कुल वही थी, रास्ते भी वही मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे दरो दीवार इसे देखकर मुस्कुराए हों। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, गोया एक एक दीवार, रोड़े और मिट्टी से गले मिल रही थी। यादें चाहे तल्ख ही सही, ये घर इसे भूला नहीं था। गेट खुला ही था। उसने आहिस्ता से कदम अंदर रख दिया था। वो सलमा थी, अपनी उम्र से कई साल बड़ी नज़र आ रही थी। हर वक्त लिपस्टिक लगाकर रखने वाली सलमा के बाल भी उजड़े उजड़े से थे। इसे लगा था सलमा इसका इस्तकबाल नहीं करेंगी, इसे फ़ौरन चले जाने का कहेंगी। दिलो दिमाग से उनकी नफ़रत चिपकी हुई थी, मगर वो आगे बढ़कर उसे गले लगा रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो इससे मिलकर खुश हो रही थी। उसे सख्ता सा हो रहा था।
ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو، خوابوں میں چل رہی ہو اور چلتے چلتے اپنے باپ کے گھر آ گئی ہو۔ باورچی خانہ بھی اسے دیکھ کر پرانی یادیں تازہ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ابا کہاں تھے؟ تمہارے ابا آتے ہی ہوں گے۔ انہیں تو ہمیشہ سے ابا کو اپنا شوہر صرف اپنا ہی بنا لینے کا جنون تھا، اب وہ اسے تمہارا باپ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے تو نور جہاں کو گود میں بھر رکھا تھا۔ کون کہتا ہے وقت بدلتا نہیں، بدل جاتا ہے، منظر بدل جاتا ہے، بس ذرا سا انتظار۔ اس نے اکلوتی بیٹیوں کے لاڈ سنے تھے، ان کی محبت چاہت کے قصے سنے تھے، مگر کبھی یہاں سارا جھگڑا ہی اس کے ہونے پر تھا، خواہ مخواہ کا خرچہ، پرایا دھن اس پر خرچ کرنا گناہ کبیرہ تھا۔ امی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھیں، اندر بیٹھ کر کچھ گھول رہی تھی، پتہ نہیں کیا۔ وہ اس وقت صرف اسی خواب کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ باہر آئی تھی، ان کے ہاتھوں میں شربت کا جگ تھا جو انہوں نے بڑے پیار سے پہلے نور جہاں کو دیا تھا، پھر حور جہاں کو پلایا تھا۔ میں کھانا پکاتی ہوں، تم تھوڑا آرام کر لو، تھکی ہوئی آئی ہو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر آنے والے پر پڑی تھی، ارسلان۔ وہ اس کا چھوٹا سا بھائی اب کافی قد کاٹ نکال چکا تھا، اسے فخر سا ہوا۔ اچھا تو یہ ہے جس کی یاد میں دن رات آنسو بہائے جاتے ہیں، اب آ گئی ہے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ میں تو ہوا کتے کا بچہ، نالی کا کیڑا، میری کیا ضرورت؟ اس کے ہونٹوں کے کناروں میں سرف کی طرح کی جھاگ چھپی ہوئی تھی۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا، گہری رات کی طرح صاف سہمی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تم بیٹھو تو صحیح، تمہارے لیے شربت رکھا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ سلمیٰ کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اندر جا کر بچا ہوا شربت پی گیا تھا۔ کبھی میرے آنے پر تو شربت نہیں بنایا تو نے، جیسے میں گھر میں قدم رکھوں ڈرامے شروع کر دیتی ہو بیماریوں کے۔ تو بیمار کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑی اداکارہ ہے بس۔ وہ سن سی ہو کر سن رہی تھی۔ تم امی کے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہو؟ حور جہاں نے لہجہ پوری کوشش کی وجہ سے نارمل رکھا تھا۔ تم اسے جانتی نہیں ہو نا، اسی لیے اس طرح کہہ رہی ہو۔ اس کے قصے، اس کے جو سٹیج ڈرامے ہیں نا، وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ ارسلان کے رویے میں کہیں بھی لچک نہیں تھی، محبت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس دوران سلمیٰ نے سوائے چپ رہنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ کانپتے ہاتھوں سے پیاز کاٹی تھی، وہ بھی بے ترتیب۔ میں گوشت لے آتی مگر طبیعت ٹھیک نہیں، چلا نہیں جاتا مجھ سے۔ کوئی بات نہیں امی، میں لے آتی ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ امی کو نہ جانے کب شوگر ہو گئی تھی، ہر وقت نقاہت، بے چینی مقدر ہو گئی تھی۔ دوا وغیرہ کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا۔ جب وہ دونوں گوشت لینے جانے لگی تھی تب اچانک ارسلان آ گیا۔ میں مر گیا تھا، موت آ گئی تھی مجھے، فتنی بڑھیا جو اس کے سامنے مظلوم بن کر کھڑی ہو گئی۔ ارسلان نے شدت سے سلمیٰ سے پیسے چھیننے کی وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے سوچا تم ٹی وی دیکھ رہے ہو، وہ منمنائی تھی۔ ہاں ٹی وی دیکھنے لگا تھا، پھانسی پر چڑھا ہوا نہیں تھا جو تم کہہ ہی نہیں سکی۔ پیسے لے کر نکل گیا۔ امی کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا، صاف چہرے پر بس، اور کچھ لکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ نور جہاں وہیں چارپائی پر سو گئی تھی، اس نے اسے اٹھا کر اندر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس دیوار کا کونا ایک بار اس کی کن پٹی میں گھس گیا تھا جب ایک دن اس نے ہمسائی ناہید خالہ کے کہنے پر سلمیٰ سے کہا تھا کہ وہ سارے گھر کا کام اکیلے نہیں کر سکتی، وہ بھی ہاتھ بٹایا کریں۔ تب سلمیٰ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئیں اور واپسی پر ابا نے اسے مار مار کر تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ ناہید خالہ نے اسے چھڑایا تھا، تب سلمیٰ نے آہستہ آہستہ خود ہی اپنی آنکھیں کھول دی تھیں۔ مگر میں نے تو معاف کر دیا تھا امی کو، ابا کو۔ اس نے ماضی کی تلخی جھٹک دی۔ وقت گزر گیا، اس نے خود ہی کھانا بنا دیا تھا، ایسے جیسے وہ کبھی یہاں سے گئی ہی نہ ہو۔ اس نے روٹیاں رومال میں لپیٹ کر ابا کے سامنے رکھیں اور پھر خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ امی کتنے پیار سے ارسلان کے لیے دیسی گھی میں ڈوبا ہوا چینی والا پراٹھا پکاتی تھیں۔ اسے یاد آیا تھا سلمیٰ نے ارسلان کے سامنے سالن رکھا تھا جسے اس نے فوراً پرے کر دیا تھا۔ ہاتھ تو دھو لیا کرو، صابن کا ہاتھ تو لگانا نہیں، دیکھو کتنی مکھیاں اس کے گرد۔ حقارت سے دیکھتے ان کے ہاتھ سے سالن بھی نہ لے رہا تھا۔ اس نے دوسری کٹوری میں سالن دے دیا تھا۔ ابا پہلے کچھ نہیں بولے بھی تو بس پھر اتنا سا، تو اپنے لیے سالن خود ڈال لیتا، اس کے ہاتھ سے نہ لیتا۔ یہ وہی ارسلان تھا جسے ماں چومتے چومتے کبھی تھکتی ہی نہ تھیں، اٹھا اٹھا کر ناز کر کر کے خود کو خوش نصیب خیال کیا کرتی تھی۔ وہ تو بیٹے کی ماں ہے، اور نازیہ تو بیٹی چھوڑ کر مری ہے، وہ بھی منحوس۔ سلمیٰ اٹھ کر ہاتھ دھو آئیں اور کافی دور بیٹھ کر روٹی کھانے لگی، ایسے جیسے اچھوت ہوں۔ اس نے معذرت کرنے یا شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ ارسلان ابا کے سامنے بیٹھا ان سے پیسے مانگ رہا تھا۔ دے رہا ہوں، دیکھو ذرا دھیان سے پیسے خرچ کیا کرو، اب حالات وہ نہیں رہے۔ مر جانا مگر خرچ نہ کرنا تم لوگ، نہ یہ سارا پیسہ قبر میں لے کے جاؤ گے تم دونوں، اس پر تو بڑے پیسے خرچ کرتے ہو۔ اس کا اشارہ سلمیٰ کی طرف تھا۔ دھیان نہیں رہتا کہ دکان میں سودا کم ہے، آمدن کم رہ گئی۔ دیکھ رہا تھا میں رات کو گلاب جامن کھلا رہے تھے اپنی بیوی کو، اس کے دانت باہر نکل رہے تھے۔ کل ابا نے سلمیٰ بیگم کو میڈیسن لے کر دی تھی، ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی
वापसी पर वो इनके लिए जामन लाए थे। यार वो तेरी माँ भी तो है। अब्बा फीका सा हंस कर बोले, माँ नहीं है, बीवी है तुम्हारी, ऐमी ना सिखाया करो मुझे। अब्बा की मुस्कुराहट जानदार नहीं थी, मुर्दा हंसी जिसमें भरम टूट जाने का दुख होता है। दुकान पर बैठ जाओ, दुकान पर बैठ जाओ, सारा दिन एक ही रट लगा रखी है, मैं दुकान पर बैठ जाऊं और तुम घर बैठ जाओ। लोगों के बेटे हैं, ऐश करते फिरते हैं। पता है कल ही नई बाइक ली है मजहर ने, और मुझे 1000 रुपये भी नहीं मिलते घर से। अब्बा ने 1000 रुपये का नोट इसे थमा दिया था और नोट मिलते ही नज़रों के सामने से गायब हो गया। मैं दुकान पर जा रहा हूँ। और हूर जहाँ, तुम तो बिल्कुल बोलती ही नहीं हो, क्या पकाना है आज? अब्बा लहजे में बशाशत भर कर बोले थे। कुछ नहीं अब्बा, बस मूंग की दाल, वो भी तड़के वाली। रात अरसलान ने सलमा को इतना बेइज्जत किया था कि वो रूह तक कांप गई थी। ये जितनी सांसें बची हैं ना, ज़रा सा गला घोंटने से वो भी निकल जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस पर पैसा ना लुटाओ, लग रहा है चचा मुस्तफ़ा के घर ऐश कर रही है। तुम किस खुशी में इसकी दावतें कर रही हो? खुद जाके अपने घर जो मर्जी खाती रहे, यहाँ लाड करने की ज़रूरत नहीं। सलमा के कमरे में 2 मिनट घुसा था, अब रगड़ रगड़ कर मुँह हाथ धो रहा था। आज यहाँ तीसरा दिन था। इसने बाकी दाल ढक कर फ्रिज में रख दी थी, कल असादी से लेने आ रहा था। इसने अपना बैग तैयार कर लिया था। सलमा उदास बैठी थी। तुम आई हो तो दिल लग गया मेरा। कितनी बार तुम्हारे बाप से कहा भी कि हम चलकर हूर से मिल आएँ, मगर वो कहता था कि हम किस मुँह से मिलने जाएं। तुम आ जाया करो हूर, तुम एक ही तो मेरी बेटी हो। बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने समझा ही नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ गए थे जो हूर ने समेट लिए। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आप मुझसे मिलने आना, मैं इंतज़ार करूँगी। माँ बेटियों के दरमियान कैसी नाराज़ी, बस आप भूल जाएं सब कुछ। जाते जाते अम्मी ने 500 का मुड़ा तोड़ा नोट नूर जहाँ की मुट्ठी में देना चाहा था, जिसे अगले ही लम्हे उचक लिया गया। पीछे खड़ा अरसलान ठीक मौका पर चोरी पकड़ चुका था। ये मुझे देकर जाओ। ले लो अरसलान, इसकी बोतल पी लेना। हाय सच बाजी, तुम तो बड़ी समझदार हो, इनको भी कुछ समझा जाओ, कुछ तो सीधे हो जाएं। मेरी तो बुढ़ा बुढ़ी मानते ही नहीं है। उदास होकर बोला था, इसके पास इस मसले का हल नहीं था। हाय औलाद की मोहब्बत ऐसे ही तो इसे आजमाइश नहीं कहा गया। वापसी खासी हंगामा खेज थी। शाइना चची लौट आई थी और शीज़ा और माज ने घर बेचकर अपना हिस्सा मांग लिया था। शाइना माज से इस बेदर्दी की तवक्को नहीं रख रही थी, मगर वो बीवी के पीछे बज़िद था। मकान बिक जाना चाहिए। इस घर में शाइना ब्याह कर आई थी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने इस खंडर नुमा इमारत को घर बनाया था। इसमें सोफ़े सजाए थे, कालीन बिछाए थे, पेंटिंग्स लगाई थी, बावर्ची खाना बनाया, इसे आबाद किया था। एक एक शय, एक एक कोना गोया उनके दिल का टुकड़ा था। ये बड़ा सा घर मुस्तफ़ा चचा के नाम था। रात शाइना चची ने मुद्दा बयान किया तो कमरे से ही बाहर निकल आए। तुम इसे लेकर जहाँ रहना चाहते हो जाओ, मैं अपना घर नहीं बेच सकता। उनका साफ इनकार सुनने के बाद शीज़ा और माज शाइना चची से मिले बगैर ही चले गए थे, इस ऐलान के साथ कि वो कभी नहीं लौटेंगे। शाइना की आंखों में मोटे मोटे आंसू भर गए थे। क्या कमी थी, अपना खा पका लेती। मैंने तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं की थी, मगर किसी की बिगड़ी औलाद को ठीक कौन कर सकता है। शीज़ा ऐसी ही लड़की थी, गरूर से भरी हुई। जिस तरह जाते हुए इसने गेट को ठोकर मारी थी, शाइना का दिल दहल गया था। वो कैसी नाशुक्री औरत थी। दिन पर दिन गुजर रहे थे। सलमा और अब्बा को सामने देखकर इसे यकीन ही नहीं आया कि कोई इससे भी मिलने आ सकता है। शाइना चची भी सलमा को देखकर हैरान थी। शायद कुछ कह भी देती, मगर इस वक्त बेटे की जुदाई का गम ताज़ा था। किसी पर तंज चाहते हुए भी कर ना सकी। सलमा अम्मी उसके कमरे में बैठी थी, अब्बा बाहर मुँह हाथ धो रहे थे। सच है, हमें वही मिलता है जो हमारे नसीब में लिखा हो। हम कुदरत से बढ़कर मनसूबा साज नहीं हो सकते। कोई आगे पीछे ना भी हो तो जिसे चाहे अल्लाह नवाज दिया करता है। अब्बा नादिम थे, पर दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहे थे कि उनकी बेटी खुश है। सलमा अम्मी खाना खा रही थी। खीरा उठाकर बिरयानी के साथ चबाते वो पूरे कमरे का जायज़ा ले चुकी थी। यहाँ सिर्फ तुम ही रहती हो हूर, असद का बड़ा भाई अलग रहता है। वो थोड़े दिन पहले ही अलहदा हुए हैं। सहर और रानिया की शादी हो गई, फिर चचा मुस्तफ़ा, शाइना चची और मैं ही रह गए। अब्बा अभी तक मुस्तफ़ा चचा से नहीं मिले थे। मुस्तफ़ा बेहद मगरूर इंसान है, कोई फ़र्क भी पड़ा है कि वैसे का वैसे ही है। बहुत अच्छे हैं। वो भी रात देर तक अम्मी के साथ बैठी उनसे बातें कर रही थी। माजी का एक वक्त था जो अचानक चमक कर सामने आ गया था और यकीन ही ना आता था। अम्मी अब्बा इसके नसीब पर रश करते हुए दुआएं देते हुए रुखसत हो गए थे। जाते जाते हूर जहाँ ने 5000 का नोट सलमा की मुट्ठी में मुंतकिल कर दिया, जिसका अब्बा को भी पता नहीं चला था। कोई मसला हो तो बताना हमें। अब्बा ताकीद कर रहे थे और सलमा का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं क्या कहना चाहती थी, मगर हूर ने उनसे लिपट कर इन्हें चुप करवा दिया था। वक्त अपनी मखसूस डगर पर रवां दवां था।
शीज़ा की कोई खैर खबर नहीं थी। एक दिन माज गेट खोलकर अंदर आ रहा था। शाइना चची ने चीख कर हूर को आवाज़ दी, ये माज है ना, ख्वाब तो नहीं है, सच सच बताओ हूर। दिन में कई बार वो ऐसे ही हर आने वाले को माज कह दिया करती थी। अब वो नज़र आया था तो ख़ुद पर यकीन ही ना कर पा रही थी। मैले से कपड़ों में मलबूस वो माज ही था जो हर वक्त तैयार रहा करता था। अब न जाने क्यों, क्या पता शीज़ा ने फ्लैट से निकाल दिया हो, इसे तो किसी की भी परवाह नहीं थी कभी। माज वहीं शाइना चची के पास ही बैठ गया था, कदमों के पास। माँ जैसी ठंडी छाँव कहाँ नसीब होती है। लोग तो कीकर के सूखे कांटों की तरह जिस्म ही नहीं, रूह में भी छेद कर देते हैं। जब भी कोई अपनी माँ के पास बैठता था, इसे अपनी बेवकूफ़ी याद आ जाती थी। वो लम्हे जो कांटों पर गुजारे थे, वो बातें जो नाजुक दिल पर सही थी। वो ज़िंदा होकर रुलाती थी, मगर कम अक्लों की तरह हर जगह अपने दिल का मातम नहीं करते थे। अम्मी वो माँ नहीं बन सकती कभी, मैं हर जगह टेस्ट करवा चुका हूँ। माँ उसके दिल से आह निकली थी जिसे शाइना चची ने समेट लिया था। वो बिलखता हुआ नन्हा बच्चा लग रहा था। यह खबर सुनकर इसके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। क्या गरूर करने वालों का अंजाम इतनी जल्दी दिखा देता है अल्लाह। हाँ, ये सच है। माँ उसको शीज़ा ने बेइज्जत करके फ्लैट से निकाल दिया था। जिस तरह वो माँ बाप को ठोकर मार कर गया था, इसने माँ उसको ठोकर मारते सोचा तक नहीं। ऐसा लगता था कि जंग काफ़ी दिन इसने लड़ी थी और फिर हार कर लौटा था। वो अपने भाई वालदैन के साथ मस्त थी, इसे माज की क्या ज़रूरत। इसने एक फ़ोन तक नहीं किया कि माज इसकी तरफ से अब मुकम्मल मायूस हो चुका था। होना तो ये चाहिए था कि वो झुक जाती, अपनी कमी मान लेती, मगर अफसरदगी या उदासी ने इसे छुआ तक नहीं था। मुस्तफ़ा चचा की अकड़ भी ख़त्म हो गई थी। जवान बेटे की जुदाई ने इन्हें निढाल सा कर दिया था। माज वापस लौटा तो इन्हें लगता था कि वो खुलकर सांस ले रहे हैं। आज सारे घर में ढेरों ढेर फूल आए हुए थे। सारे घर को फूलों से सजाया जा रहा था। ख़ास तौर पर माज के कमरे को माज निकाह कर रहा था असद के बेस्ट फ्रेंड मोहित की बहन फ़रा से। फ़रा का पहला शौहर रोड एक्सीडेंट में शदीद ज़ख्मी होकर चल बसा था। फ़रा इस वजह से बेहद अफसरदा रहती थी, मगर इसकी ज़िंदगी एक बार फिर इस तरह एक नई राह पर चल निकलेगी, ये इसे मालूम नहीं था। शायद इसे ही किस्मत का लिखा कहते हैं। फ़रा और माज के रिश्ते का कभी किसी ने ख्वाब में भी ना सोचा था। कई बार हूर जहाँ उनके घर अफसोस के लिए गई थी और फिर माज का रिश्ता लेकर भी। वो बेहद खुश थी कि इसने दो टूटे हुए दिल जोड़ने की कोशिश की थी। दुनिया की सबसे बड़ी नेकी। माज के चेहरे पर सुकून था। शीज़ा की कॉल आई थी। वो तलाक लेने का कह रही थी। माज के समेत घर का हर फर्द इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता था। इसकी ख्वाहिश का हर कोई एहतराम करने के लिए तैयार था। माज पुरसकून नज़र आ रहा था। सलमा और अब्बा भी आए हुए थे। शीज़ा ने इन सबको हकीकतन दिन में तारे दिखा दिए थे और अब शौहर को भी छोड़ गई थी। खाना वगैरह खाने के बाद सलमा, अब्बा, चचा मुस्तफ़ा की मौजूदगी में ही माज का निकाह पढ़वा दिया गया। सलमा के पास ही हूर जहाँ भी बैठी थी, नूर जहाँ खेल रही थी। शीज़ा को कोई एतराज़ नहीं होगा, सलमा हैरानी से उसके मुतालिक दरियाफ्त कर रही थी। जिस बेवकूफ़ को घर और घरदारी से कोई लेना देना ही नहीं, उनकी हूर जहाँ ने तो बहुत अच्छे तरीके से घर बसा लिया था। अम्मी अगर इसे कोई दुख होता तो वो रोकती नहीं माज भाई को। हूर जहाँ के बोलने में भी एतमाद था। वो ख़ुद पर एतबार करने लगी थी। चेहरे पर आसूदगी, मोहब्बत साफ नज़र आती थी। यूँ भी सलमा अब अरसलान की तरह इससे प्यार करने लगी थी। वही गले से लगाना और हाथ चूमना। माज और फ़रा नाश्ता कर रहे थे। माज का मूड बहुत अच्छा था, वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। फ़रा धीमे मिजाज की प्यारी सी लड़की थी। इसे मालूम था कि माज की एक और बीवी भी है जिससे झगड़ा चल रहा था। फ़रा के अपने मैके में 4 भाभियाँ मौजूद थी। वो इनमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहती थी। इससे पहले कि कोई परेशान होकर ख़ुद इसे शादी करने का कहता, इसने खुद ही माज के लिए हाँ कर दी थी। ज़िंदगी रो रो कर नहीं गुजारी जा सकती। पीछे ज़िंदा रह जाने वालों को ज़िंदा रहना ही पड़ता है। हूर जहाँ ने गेट पर छोटे से बैग के साथ किसी को खड़े देखा था। सादा से शलवार कमीज़ में मलबूस, ग्लासेस भी गायब थे। वो शीज़ा थी जिसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी और बाल पोनी में कैद किए खुद भी कैद में लगती थी। शाइना चची हूर नूर जहाँ के साथ साथ एक पोते की भी दादी बन चुकी थी। अंदर कमरे में वो साल भर के गुल गोतने से गुलजार से खेल रही थी। उनका आंगन आबाद था। माज और फ़रा भी गुलजार के आने से मुकम्मल हो गए थे। कहीं कभी भी शीज़ा उन्हें याद ना आती थी। वक्त दबे पाँव गुजर भी जाता और हमें पता भी नहीं चलता। ज़मीन कदमों तले से खींच ली जाती है। रातें और दिन तेज़ी से गुजरते गए थे। शीज़ा सरापाए आंसू लग रही थी। वो अपनी ज़िंदगी में मगन होगी ऐसा नहीं था। वो हारे हुए ज्वारी की तरह बिल्कुल खाली हाथ थी। रुपए, पैसे, मसनूई मोहब्बत ने मास को भी इससे मुतनफ़र कर दिया था।
अब वो यहाँ खड़ी थी और हूर जहाँ इसके पैर देख रही थी। ये घर, कदम, बेवक़्त इंसान, क्या वो इसे पहचानती न थी? वो इसके गम में अपना माजी ढूंढ रही थी। शीज़ा शाइना चची को देखकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। वही अब इसे पनाह दे सकती थी। वो खामोशी से बस देख रही थी। गुलजार की मोटी आंखें हैरानी से भरी हुई थी और शीज़ा इसमें साफ मांस का अक्स महसूस कर सकती थी। उसे इसके भाई ने टीना से शादी के बाद नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। फिर नकचड़ी टीना शीज़ा के साई से भी नफ़रत करती थी। शीज़ा और टीना में झगड़े शुरू हो गए। साइम ने शीज़ा को बेहतरा मना किया। फिर एक दिन इसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वो फ्लैट जिसमें माज और वो रहते थे वो भी साइम ने धोखे से अपने नाम करवा लिया था। इसका पर्सनल अकाउंट तक खाली पड़ा था। वो लुकमे लुकमे की मोहताज होकर रह गई थी। फिर इसने अपने थोड़े से कपड़े उठाए और बेबस मम्मी पापा को छोड़कर वो यहाँ आ गई। कुछ भी था, माज इससे मोहब्बत करता था। इसकी मोहब्बत पर इसे यकीन था। बेयकीनी कहीं ना थी, सिर्फ बेसरो सामानी तो थी। माज से मिलकर सारे गमों से छुटकारे की तवक्को थी। मगर वो मुंह फेर कर खड़ा था। ना साइम के घर में इसके लिए जगह थी, ना माज के दिल में इसके लिए। इसे फ़रा से मोहब्बत थी, वो इसके बच्चे की माँ जो थी। फिर चचा मुस्तफ़ा ने बीच में पड़कर मसला हल करने की कोशिश की। इन्हें शीज़ा पर तरस आ गया था, मगर माज की बेरुखी ने शीज़ा को अंदर से तोड़ कर रख दिया। शाइना चची ने अपने कमरे में इसका बिस्तर रखवा लिया था कि वो कहाँ जाती। इसका इस दुनिया में कोई नहीं था और बाहर कितना अंधेरा है। इसकी आंखें बताती थी कि इसकी बेकदरी हद से ज़्यादा हो गई थी। हूरजहाँ ने सोचा और इसे देखने लगी। जो भूखी लग रही थी वो इसके लिए खाना लेने चली गई। अब वो खाने में किसी तरह का नुक्स नहीं निकाल सकती थी। माज और फ़रा ने अब खाना नहीं खाना था, इसे मालूम था। इसलिए इसने बहुत सारा सालन, रोटियां, रायता और चावल की बड़ी प्लेट अच्छी तरह भर कर इसके सामने ला रखी और वो बेखबर होकर जल्दी जल्दी खाने लगी। ये शीज़ा है, मगर भूख सबसे बड़ी हकीकत है, शीज़ा की हाई फाई सोसाइटी से भी बड़ी। इस मसले का हल जो भी निकले, शीज़ा की भाभी ने इसे हकीकतन भूखों मारा था। शीज़ा के वालिदैन को तो शीज़ा से बेइंतहा मोहब्बत थी। अब क्या हुआ? शायद वक्त के साथ, तरजीहात के साथ मोहब्बतें भी अपना रुख बदल लेती हैं। हकीकत बहुत तल्ख है, जहर से भी तल्ख। कोई इसे लेने नहीं आया था, किसी ने इसकी ज़रूरत महसूस भी नहीं की। वो ये बात अच्छी तरह समझ कर आई थी, इसीलिए ऐसी हो गई थी। सलमा ने जो बोया था वही काटने का वक्त आ चुका था। उनकी आंखों में अंधेरा भर चुका था। एक गलत बीज बोया था, वो तनावल दरख्त बन गया था और फिर इसके समरात समेटते जितना दर्द हो रहा था। या अल्लाह, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ फरमा दे। सलमा हस्बे तौफीक अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी में लगी रहती या फिर हूर जहाँ का इंतज़ार किया करती। वो भूल गई थी कि वो इनकी सौतन की औलाद है। अपना किया और हर सलूक भी भूल गई थी। शुक्र है कि तुम आ गई और डॉक्टर के पास ले गई। मेरे कल से सीने में शदीद दर्द था। वो बार बार शुक्र अदा कर रही थी। हूर जहाँ से बेहद मोहब्बत से पेश आती और वो इनकी कही कोई बात टालती नहीं थी। मगर जब अरसलान इन्हें ऐसा करते देख लेता तब उनका रंग जर्द हो जाता और वो चुप रह जाती। तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं होते, वो दांत पर दांत जमा कर कहता और वो कांपने लग जाती। फिर हूर जहाँ इसे टोक देती और वो मान भी लेता। जाते जाते हूर जहाँ इसे भी कुछ ना कुछ थमाना और तसल्ली देना ना भूलती थी। जैसे जैसे सलमा हूर जहाँ से पिछले पुराने हिसाब किताब चुकता करने में लगी थी, वैसे वैसे सज़ा भी कम हो रही थी। वो सलमा को भी तसल्ली देती थी कि वक्ती तौर पर ऐसा रवैया रख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब बदल जाएगा। न जाने क्यों सलमा का दिल इसकी बातों पर यकीन करना चाहता था। एक डरावना ख्वाब था। धीरे धीरे आँख खुल रही थी। शीज़ा बाहर तख्त पर बेवजह अकेली बैठी हुई थी। तख्त के इर्द गिर्द बेशुमार खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। सुबह ही सफाई करवाई मगर लगता था कि झाड़ू दी ही नहीं। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके पास आ बैठी। शीज़ा की आंखों में कुछ भी नहीं था, ना ही इसके होंठ कुछ कहना चाहते थे। न जाने क्यों हूर जहाँ को इस पर तरस आ गया था। ऐसी कई ख़िज़ाएँ इसने भी गुजारी थी। किसी के लिए वक्त एक जैसा नहीं रहता। इसका वक्त बदल गया तो शीज़ा किसी भी तरह वक्त के साथ रह नहीं पाई। मगर पहले ज़िंदगी की तरफ तो इसे आना चाहिए। इसे गुलजार से दिल लगाना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मास के दिल में भी जगह बना ही लेगी। फ़रा रिवायती औरत नहीं थी। इसने शीज़ा के आने के बावजूद कोई तलख़ी अपने चेहरे पर आने नहीं दी। दिल तक पहुंचने में वक्त लगता है और उतरने में बस ज़रा सा वक्त। शीज़ा, तुम्हारे लिए चाय बना दूं? और जहाँ को इसकी फ़िक्र थी। इसका दिल टूट चुका था, चोट रूह पर पड़ी थी। आंखें बेनूर थी मगर इसने कुछ नहीं कहा। ठंडी चाय के छोटे छोटे घूंट भरती रही। वो इसे देखती रही देर तक। नूर जहाँ अपने धीरे धीरे सूरह फातिहा पढ़ रही थी। अभी 4 साल की भी नहीं हुई थी मगर इसके लबों से पुरनूर आयतें ऐसे अदा हो रही थी कि ख़ुद मुस्तफ़ा चचा हैरान रह गए। इस नन्ही सी जान को भी अल्लाह से जोड़ दिया। ढेर सारे सुख चैन के जर्द पत्ते उन पर गिर गए थे। वो वही लड़की थी, हाँ वही
جس کو ان کے خیال میں نماز بھی نہ آتی ہوگی. کتنا چھوٹا سوچتے ہیں ہم جب اپنے سے کسی کمزور کو دیکھتے ہیں. لوگ ہماری سوچ کے برعکس بھی تو ہو سکتے ہیں. یہ اکثر مختلف. دور سے اسد اسے دیکھ کر مسکرایا تھا. زندگی مکمل تھی اور کمی اس نے ڈھونڈی بھی نہیں. وہ خزاں میں ہنستے ہوئے اسد کی طرف جا رہی تھی. وہ تو زرد رتوں کا چاند تھی. پھر وہ بہار میں کیسے بدل گئی؟ شاید صبر کی وجہ سے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ یقیناً اللہ ہے. یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ پاک حافظ.